betisnya nih tuh. Ada kelihatan betisnya, samutnya jangan ada kelihatan, beri betisnya. Nah, maka riya yang ada di hati orang waktu beramal itu lebih samar dari langkah batis sesamut yang berada di batu hitam di malam yang gelap. Saking samarnya tuh. Maksudnya banyak manusia kadang merasa bahwa sedang dalam keadaan riya, dikira beribadah padahal riya. Qila, lalu ditanya Rasulullah, amun nang kaya itu samarnya bisa ada kerasaan dikira bagus padahal bapira, cari ibarat buah tuh. Nah, ujar sahabat, kaifa nattakhihi, kayak apa kami memelihara hati dari riya? Kaifa nattakhihi, bagaimana kami memelihara hati dari riya waktu beribadah? Wahwa akhfa min dabibin namal, sedangkan riya itu lebih samar dari langkah batis samud. Qala, ujar Rasulullah, qulu, kalian berdoa lawan Tuhan. Nah, jadi yang ianya secara hakikat Allah yang menolongi kita terhindar dari riya secara hakikat. Kalau dari segi usaha, nah kita disuruh belajar sifat 20. Kalau kada belajar bujur-bujur sifat 20, ngalih terbebas dari penyakit riya. Dan setelah belajar sifat 20, kita disuruh meminta lawan Tuhan supaya minta jagakan dari penyakit riya. Nah, cara memintanya, doanya, bunyinya diantaranya, jar Nabi, qulu, berdoalah kalian, Allahumma, ya Allah, inna na'udzubika, kami berlindung dengan engkau, an nusyrika bika syai'a, bahwa kami mensyarikati dengan engkau akan sesuatu, na'lamu, yang kami sadari. Jadi ada kalanya kirian itu kita sadar bahwa kita riya, ada kalanya bisa nggak itu. Kita sadar bahwa kita sedang keadaan syirik, tapi ini orang yang sudah belajar sifat 20 bisa sadar, diberi Tuhan kesadaran. Kalau inya kada belajar sifat 20, kada besi kesadaran, dikira iya ay sudah. Wa nastaghfiruka, dan kami pun meminta ampun kepada engkau, lima la na'lamu, dari sesuatu penyakit yang ada di hati, la na'lamuhu, yang kami kadang menyadarinya, yaitu lintasan-lintasan hati yang bernilai riya. Jadi ada terkadang tergeritik di hati yang geritik itu nilainya riya, kita kada sadar. Contohnya, jika kita tuh misalnya masuk ke masjid, biasanya kalau masuk ke masjid tahiyatul masjid ya kada. Nah, kita ninto memang biasanya tahiyatul masjid juga, cuma tak kena orang banyak, tahiyatul masjidnya tuh pindah lain sedikit pada yang wayah orang kadada di masjid. Nah, walaupun seandainya orang kadada, kita tetap ya sembahyang tahiyatul masjid juga, tapi ada rasa perbedaan di hati ini. Nah itu riya yang samar tuh. Di mana kelihatan perbedaannya, kita sendiri menyadari waktu takbir kita berbaik-baik sedikit. Padahal seandainya orang kadada kita tetap ya sembahyang. Cuma karena ada orang kita berbaik-baik sedikit gerakan. Nah itu riya yang samar narnya. Ada kerasaan bahwa kita tuh berbaik-baik tuh, nah kelakuannya, gayanya, rukunya, apanya. Nah itu pun riya yang samar. Atau misalnya bisa juga termasuk contoh riya yang samar ini, ke masjid besungsung, kuliling dulu itu tuh, kuliling dulu tuh memang disuruh, jangan sama tulak lawan buliknya. Ya kalau Jumat nih, itu memang disuruh kayak itu. Jadi tulak ke masjid jalan sebelah sana, karena buliknya jalan sebelah sini menuju rumah, itu disuruh tuh, itu sunnah hukumnya. Nah, kalau kita mengamalkan sunnah, tapi sambil mengamalkan sunnah ada sedikit terlintas di hati yang kita tuh kada sanggup menahani. Karena orang melihat bang, Bapak Ji,
Ih, mau urak batis ya jepian. Nah, mau urak batis ya. Nah, ada sedikit rasa berbunga-bunga di situ. Di hati yang kita kada sanggup menahanin tuh. Nah, itu yang dimaksud yang maksud yang samar nih tuh. Nah, ada perasaan perbedaan waktu itu. Ada berbeda hati rasanya. Maka walhasil bila Allah ada menjaga lawan keadaan hati kita, maka hati kita itu berpenyakit. Di antara penyakitnya adalah riya. Atau misalnya contohnya, kenapa besungsung dia yang bini kamu sedikit nyaman dituruti orang. Kan, bagus kan orang turuti. Jadi contoh bagus nang itu. Cuma tak campur lawan ada himungnya hati ketika orang melihat. Nah, himung hati itu nah riya yang samar. Memang maksud kita tuh kan nak memberi contoh lawan orang bahwa tulak sama sedikit hari Jumat bersungsung itu bagus, memberi contoh itu bagus. Cuma ketika orang melihat ada yang menyapa, ada rasa himung hati ini nah, rasa himung tuh riya yang samar juga. Nah, banyak macam-macam caranya. Padahal kita seandainya orang kada menyapa, tetap kita bersungsung juga. Nah itu kan. Nah lain yang kalau riya banyak nyataan. Mun orang kada ada, nya kada sungsung tolak masjid. Cuma karena orang ada sungsung aja, nah itu riya nyata narnya. Rawahu Tabrani. Nah, jadi naran Tabrani ini mulai bahari sudah. Sampai wayah ini ya Allah. Wa fi riwayati ghairihi. Di riwayat yang lain bunyi kalimatnya ada keterangan yaquluhu Nabi menyarankan kita membaca itu kula yaumin salasa marat, tiap hari 3 kali. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Nah, atau mengkadah hafal ini bahasa kita aja. Bahasa di hati aja, ya Allah jaga ulun dari penyakit hati. Nah, apabila wayah minum kopi bagus benar dia. Ini yang bisa minum kopi ya kalau jadi wayah minum kopi, duduk-duduk kopinya panas-panas itu yang berjarang itu, yang aromanya luar biasa. Nah lalu sebelum menaguk kopi tadi minum berniat ya Allah nah barakat kopi minuman bubuhan wali-wali, mudahan hati ulun pian bersihkan dari penyakit. Al-Fatihah, baca Fatihah, hadiahkan kepada Syekh Abu Hasan As-Sajili. Nah minum aja kopinya. Soalnya 3 cangkir habis. Itu bagus niat minum kopi supaya membersih penyakit hati. Plus penyakit zahir juga hilang. Jadi zahiran wa batinan kayak itu. Yang nyata dulu bila kita minum kopi itu dosa kita insya Allah diampuni Tuhan karena malaikat memintakan ampun lawan kita. Tapi waktu kita minum kopi itu sambil beribadah, sekurang-kurangnya ada dalam keadaan bermaksiat waktu minum kopi itu. Amun minum kopi sambil badum, nah itu lain kisah. Kita tahulah ini aja, diampuni dosa kita aja. Malaikat mintakan ampun aja. Tapi sambil yang badum, yang berduit itu pulang, lain kisah itu. Wariya'u dan bermula riya. Huwa yaitu al-amalu beribadah li ajlin nas karena manusia. Nah itu riya naranya. Ini riya yang nyata lah, yang samar. Beribadah karena manusia. Seandainya manusianya kadada, nya kada beribadah. Nah itu riya naranya. Tapi riyanya ini nyata. Ai ar-riya'u huwa, maksudnya riya adalah habis sidin rinci lagi nah. Iqa'ul qurbati, mengerjakan ibadah. Arti kurbah itu ibadah. Iqa' itu mengerjakan ibadah model kaya lillahi ta'ala. Modelnya bukti kaya lillahi ta'ala menghadap kiblat, menutup aurat, mengucap takbir, kan model kaya lillahi ta'ala sebenarnya itu. Tetapi sekalinya di hati liqasdin nas, dituju perhatian manusia, penilaian manusia. Nah itu riya narnya. Yang digawi ibadah.
Tapi yang dituju bukan Allah, manusia yang dituju. Nah, maka ini amun yang kayak ini nyatanya ria lah. Amun yang tadi kan kita beribadah ada manusia, ada kata tapi kita beribadah cuma ada perbedaan rasa ketika manusia ada, itu sama rianya. Nah ini nih masih ujar para ulama masih dimaklumi, artinya masih dalam perjuangan kita. Ya kalau masih perjuangan membersih hati. Nah yang kalau sudah nangkain ini selain pahala ibadahnya kadada, orang tadi diazab oleh Tuhan juga di akhirat. Kalau nangka ini kalau riaknya nyata. Bila manusia kadadanya kada beramal, kada beribadah. Bila ada manusianya beribadah. Dalam rangka mencari pujian manusia. Ini selain amal ibadahnya dihapus Tuhan pahalanya dan disiksa. Fakharaja, nah kada termasuk jasidin. Kada termasuk ria. Fakharaja ghairul qurbati. Nah, kada termasuk ria apabila urusan yang dikerjakan ini ghairul qurbah, bukan ibadah. Lah, kada termasuk bab ria apabila yang dikerjakan ini ghairul qurbah, bukan ibadah. Kata jammuli, seperti bagus-bagus bil libasi, dengan pakaian. Berhias-hias berpakaian. Dari rambut lo besemir, ya kalau besuroi pakai tancu kan artinya tuh. Bahari tancu tuh ya kalau ini apakah? Zaman dulu yang sekolah bari tancu artinya. Nah, punya dijapai langsung setrum. Karas panganunya itu. Berbaju, berhias-hias, ini itu segala macam, pakai kacamata sampai ke bersepatu. Pakaiannya berhias-hias bagus. Itu kan termasuk ria. Cuma kena babnya mungkin bisa jadi itu ada penyakit hati, cuma lain bab ria gitu nah. Lah, bukan itu ria, nah menjadi baju hanyar lain ria. Ria itu babnya di ibadah. Nah. Wa nahwihi, dan contoh yang lain. Baca ramin sejam setengah lawasnya. Ya kalau jadi ujar yang kawan, kawan ini ria aja. Lain ria itu. Ria itu bila dibawa beribadah, nah itu urusan ria. Kalau yang urusan yang kada urusan ibadah, itu kan lain ria. Mungkin boleh jadi sombong babnya, lain lagi kesannya itu. Nah, fala ria fihi, maka kada ada ria di dalam urusan yang selain ibadah, seperti berhias-hias pakaian. Kada fi ithafil murid, seperti itulah penjelasan dalam kitab Ithaful Murid. Nah, Syekh Abdul Salam Al-Lakhani yang menyusunnya, Syekh Abdul Salam Al-Lakhani. Dan itu memang di kitab-kitab yang orang baca memang kayak itu. Kayak di kitab Penawar Bagi Hati, kitab Nujul Abidin dan seluruhnya itu, yang kalau urusan yang berpakaian ada hubungannya lawan ria. Tapi kalau pakaiannya tadi kita bawa beribadah, nah itu bisa jadi ria. Gitu. Mungkin kita berjalan aja, tapi ada motor hanyar. Bawa berjalan keliling kampung dulu berturia aja lain tuh. Boleh jadi babnya sombong kan mungkin. Lain ria. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza aradal khuruja. Nah, bahkan kadang kalanya disuruh kita berhias-hias. Nih dalilnya nah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bila ada wakana itu berarti Nabi pernah menggawi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam berarti pernah terjadi itu. Idza aradal khuruja, Nabi bila hendak keluar rumah, ala ashabihi, hendak bertamu lawan sahabat-sahabat sidin, yang duru fil mar'ah, Nabi baca ramin. Nah, mar'ah kan mir'ah baca ramin nih. Nya mim tuh bila baris di atas lawan baris di bawah beda tuh. Bila mir'ah bibinian, bila mar'ah caramin. Yalah. Atau kebalikannya kah? Bila muru'ah kemaluan kesupanan kan beda huruf aja. Tulisnya ketiganya mak mi mu. Udah salah lagi ya kalau. Nan sekalinya Nabi becaramin. Jaka kita bagus-bagus terus nah. Bagus-bagus. Wa yusawi imamatahu, dan Nabi marata akan surban sidin, imamah sidin. Wa sya'arahu, dan merapiakan rambut sidin. Nah,
Lalu wai pasaalat hu Aisyah. Ada cemburu sedikit Aisyah, Siti Aisyah. Siti Aisyah hau. Hendak balbini pulang kah? Itu cak ibarat laki tuh bina lawas baca ramin patut curiga bini ya kula. Nah. Atau sebaliknya, tapi kalau bini-bini dasar memang tabiat sudah kayak itu. Enggak. Pasaalathu Aisyah radhiyallahu anha andalika. Lalu Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, andalika gawian Nabi yang bicara min tadi. Faqala Nabi menjawab, innallaha sesungguhnya Allah taala yuhibbu katuju lil abdi bagi seorang hamba ayyatazayyana li ikhwani bahwa dia berhias-hias untuk menyenangkan saudara-saudaranya. Nah, mahimungi saudara-saudaranya. Nyaman yang bersih dilihat pada yang maigat ya Allah. Nah, idza kharaja ilaihim jika orang tadi berhiasnya hendak bertamu lawan kakawanan saudara-saudaranya bagus berhias, bagus di kita. Nah itu, maka Allah katuju nangka itu. Kalau dalil yang guru rajin itu innallaha jamil yuhibbul jamal ya Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu ilok, Allah katuju yang ilok-ilok. Nah itu. Wa ammat tafakhuru, nah adapun bermegah-megah dengan ada perasaan sombong, tafakhur sebenarnya, fahuwa madmumun, itu tercela, manhiyun anhu, dilarang berbuat seperti itu. Jadi bisa kita tuh berpakaian karena bermegah-megah, ada rasa ujar orang Banjar agak. Nah, kendaraannya dibagus-bagusi karena agak. Agak itu agak kumang lah. Kalau agak ujar orang Jakarta, agak ke sana, agak ke sini ya lah. Kalau tapakhur ini orang Banjar agak itu tuh apa naranya lah, aslinya pun kartak di kita. Nah itu ada sedikit perasaan bangga lawan diri karena baju penghanyar, karena kendaraan penghanyar. Nah itu cak ibarat ulah ragawan itu tuh no jamaung kai ka utut mungkin no. Oh ja. Nyawam tahulah no lihat dulu aja. Ini naranya cak orang agak naranya nih tah, tapakhur naranya. Membanggakan lawan utut ganal. Jadi hari-hari itu jarang berbaju sidin tuh. Sidin tuh siapa pian sapa? Ada berbaju. Nah, pegarang utut bang ganal no kayak dirai. Jadi jarang berbaju. Kawarung, nukar acan pada berbaju. Anu pang batang kenapa jarang naranya nih? Simpak. Simpak kenarnya nih. Yang utut simpak ya. Oh ini anu sispek ya. Nah, simpak jauh bener nih. Nah itu oh butuh tuh kode baju. Coba cakannya Pak. Cakannya Barut tuh ada kayak itu bisa berbaju tak kok. Ya kalau cuma karena ibu lutut lalu kan tujuh kada berbaju. Nah tetap akhor naranya. Nah maka tafakhur ini madmumun dicela, manhiyun anhu dilarang. Nah, wahwa qad yakunu, ada kalanya huwa kembali kepada tafakhur lah. Ada kalanya tafakhur itu qad yakunu bil mal, bisa terjadi karena harta yang ada di dirinya. Sebab harta bisa. Sebab harta macam-macam. Nah, caranya nih tuh bisa dengan mengagakkan mobilnya, mengagakkan rumahnya, mengagakkan pakaiannya. Nah dengan harta ya kalau nyawa tabungan berapa aja? Anak unik ada juga kah 1 miliar? Berapa? Setengah kah? Ada berapa? Ujar. Nah agak tuh. Wakat yakunu bil abai, bisa juga beagak nintu atau tafakhur nintu terjadi yang diagakakannya itu adalah keturunan nenek moyang. Abai itu orang apa? Pada tuan bahari. Lalu ada rasa agak di hati, berjalan kahulu kahilir rasa agak. Kenapa? Pada tuan pang. Pakaian bisa, kuitan bisa. Nah, orang kita keturunan, nah agak akan keturunan bisa juga nang kayak itu.
Waqad yakunu bil ibadah. Nah, tafakhur ini bisa juga agak itu timbul karena kita melihat ibadah kita yang banyak. Bisa juga kayak itu tafakhur. Wa kulluhu, dan seluruhnya yang diagakakan itu mazmumun, tercela, qabihun, buruk sekali. Qabih itu sangat buruk kita. Kada bagus. Apa hukumnya? Haram. Tapi baagak ini lain urusannya riya. Jadi setiap riya lah ada kalanya mengandung tafakhur, baagak ada kalanya. Tapi setiap tafakhur, nah kada kawa dipadahkan riya, karena tafakhur ini lebih umum, lebih luas. Kalau wilayah ibadah itu riya, sama aja pada sampai ke orang juga. Tapi kalau urusan ibadah riya. Sedangkan tafakhur ini bisa dalam ibadahnya baagak, bisa di luar ibadah. Yang baagak tadi teh. Kana pisuluki ila malikil muluk. Kaza pisuluki ila malikil muluk. Itulah penjelasan dalam kitab Suluk ila malikil muluk. Nah, benaran kitab itu ya kalau ada bimbisi lah. Suluk ila malikil muluk. Wa qala Syekh Abdus Salam Al-Laqani, berkata Syekh Abdus Salam Al-Laqani, Jersidin awar riya'u kismani, riya terbagi dua. Nah, pertama riya'un khalisun, nyata riyanya kada ada campurannya, murni 100 derajat Celcius riya berataan. Nah, 100% riya, khalis itu artinya riyaun khalis, riyaun khalisun 100% riya. Ini cirinya karena la yaf'al al-qurbata illa linnas. Inya kada menggawi ibadah la yaf'alul qurbata illa linnas, kecuali bila ada manusia. Bila kada ada manusia, santai aja dulu kita aja, nunggu orang banyak. Nah, ada juga yang kedua, wariyaun syirkun, riya yang samar. Artinya ini ada campuran perasaan yang kada riyanya tuh ada. Niat yang lainnya itu ada, niat kebaikan ada, cuma tercampur lawan riya. Jadi riyanya mungkin bisa 50%, bisa 30%. Nah, yang kayak tadi contohnya tadi. Hendak berniat supaya menjadi contoh lawan orang, lalu tulak sama sikit bersongsong supaya dia dituruti orang. Nah, kan bagusnya tuh ya kalau. Tapi karena orang banyak melihat, lalu ada berbunga-bunga hati, nah tercampur dengan riya. Nah itu maksudnya ada syirik yang samar di situ. Karena yaf'aluha lillah walinnasi. Orang tadi berbuat ibadah lillahi, asalnya karena Allah. Sekalinya ujung-ujungnya walinnasi, tercampur juga dalam urusan nasi. Walinnasi itu ya karena manusia tadi tercampur. Cuma orang yang riya, yang syirik, yang samar ini, ya seandainya kada karena manusia tetapi digawinya. Lah, adakah manusia, kadadakah tetap digawinya. Cuma bila ada manusia pada jin itu nah. Ada perbedaan sedikit. Bertambah semangat. Saurangan di masjid. Digawinya Allah Akbar duha. Orang masukkan banyak becangkalnya. Yang di orang duha bisa jadi 40 rakaat tuh. Nah itu bertambah tuh nah. Wahwa yaitu riya yang syirik ini, riya yang samar ini, dia yang tercampur lawan niat baik ini, akhaffu minal awal, lebih samar, lebih kada kelihatan daripada riya yang pertama. Tetapi wa yuhramu ijma'an, haram kedua-duanya secara kesepakatan para ulama. Karena lebih samar, lebih ngalih memelihara itu, maka dosanya lebih ringan. Lah, dosanya lebih ringan. Akhaffu lebih samar, lalu ujung-ujungnya dosanya, efeknya lebih ringan. Kalau kita riya mulai asal tuh. Nah, riyanya dasar memang mulai asal 100% riya. Itu pertama
ada pahala lagi, hilang pahalanya. Kedua disiksa. Nah, sedangkan yang nomor 2 ria yang samar ini, nah ini kada sampat disiksa. Cuma pahalanya hilang. Cuma kada sampai derajat disiksa. Kenapa aja? Hanya ada tujuan baik kan situ. Tercampur dengan tujuan baik. Nah, padahal inilah babnya, masih bab fikih nih. Timbul dibahas masalah urusan ikhlas dan ria. Ya kalau padahal kena di ujungnya sini ada kena bab tasawufnya. Kan kitab ini terbagi 3 loh nih. Tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid sudah secara ringkas. Lu fikih pulang. Coba kita baca di bawah itu nah. Bab matlab fi mubtilatis salah, membatal sembahyang. Berarti urusan ikhlas dan urusan ria penyakit hati tadi sidin kajal di dalam fikih. Nah, apa maksudnya? Nah, ini orang bahari ini sidin mahaya akan benar. Kalau kopin aja sidin kita yang mengajian ini kada sampat batamu urusan ikhlas. Meninggal dunia lalu kada paham. Akhirnya ibadah kita tadi kada ada berpahala lalu sidin kajal berdahulu urusan ikhlas ini. Saking pentingnya ikhlas, berdahulu sidin kajal ikhlas. Karena orang yang ikhlas cirinya kada ria. Dalam bama berdahulu sidin bahas. Imbahnya itu bilang sidin terusakan batal sembahyang. Kan orang bahari. Ya kalau berdahulu supaya jangan sampai ibadah kita tadi hilang pahalanya. Dihabiskan oleh penyakit ria tadi. Wallahu a'lam. Kita baca Ratibul Atas dulu. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاصي الراتب والشيخ علي بن عبد الله برسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاصي وصولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وإليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى روح سيدنا البقيه المقدم محمد بن علي بعلمي وصوله وفروعه وذوي الحقوق إليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركة وصحيب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العنتصم إلى روح سيد علي ابن عبد الله ورسوله إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العنتصم وصوله وفروعه وذوي الحقوق إليهم أجمعين ومن أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ومن أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ومن أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترثى الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء عطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجعان وذبغنا من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حلنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل معونس الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله